जतरनो सारि गाहाम जों दिनै बार रामचंद्र एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि बिसिम खबजा आनि कन्स्टिट्युएन्सिआव टोटल 18टा बिसि दङ अ बिसिनो तियै जों फाइनाय 25 तारिख अ तालो जों काइसा दिनै जत सिक्ला चालायनो बाय काइसा फुटबल टुर्नामेन्ट एबा एमडिसि काप खेलायनो थाङै दङ दिनै एमडिसि कापआव थांनाय दिनै जत पन्चायतनि काइसा टीम खेलाय थांनाय जों बरनो अलरेडी जों जार्सीबो डिस्ट्रिब्यूट खेलायजाखा तै अ बादायलायमुआव दंनाय दिनै 18टा विलेज कमिटिनि बिसिङाव 18टा टीम दंनाय अ 18टानो जों फ्लो चार्ट खायो जों बरनो काइसा ग्रुप्स नामका दिनै कमिटि खेलायजाखा अ कमिटिनि बिसिङाव रुल्स रेगुलेशन जत जों स्नामजाखा गाव माहायकेनो जों फाइनाय 25 तारिखआव दिनै एमडिसि काप दिनै बार रामचंद्र एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि बिसिं खबजा दिनै रतनपुर थुंनखला एबा रतनपुर स्कुलनि थुंनखलाव जेंजांनाय सारिकनि 2टा तामफ्रोम सिमि दिनै थुंमुं जेंगेरि जांनाय ते जों जे थुंमुङाव जे कप्लायनाय फर्स्ट प्राइज मानाय 1 लाख सेकेंड प्राइज मानाय 50,000 दिनै अमन नाहारमुं जे दिनै सिक्ला चालायरनो थुंमुंनि बिसिति बरनो केफेक माने बाहागसा खेलाय तन्नानि सारिक गोबां मानसिनि सिग्ला सारिक दाबुक जों बेलेके नुबुय दङ जे बंनि सामुन यागुलो बंनि गोबां मा जे परि माने यागुलो फानो सामुन यागुलो फानो बरक जेबोर फ्री टाइम दङ बरक जत ग्राउन्ड थांनाय जों सिग्ला चालायनो जों थुंमाने नुबुय दङ बरक साखाम दङमोन बागै आमाहायकेनो जों दिन आमजों सिग्ला चालायनो जों थुंमुं माइ कोबल रबै केफेक नि माने बाहागसा खेलायनो बागै बरनो साखाम तनवे खाखाम तनवे लांखाम लांनानै बागै जों अमागे टुर्नामेन्ट आंजा अ टुर्नामेन्टआव दिनै हायनो हाय जारफिनाय दिनै जत बिसिनि दिनै टीम दंनाय अ बिसिनि टीम जों अलरेडी जार्सी आव डिस्ट्रिब्यूट खालायजाखा स्पोर्ट्स इक्विपमेन्ट्स जों डिस्ट्रिब्यूट खालायजाखा फाइनाय अ मासनि 25 तारिखआव दिनै रतनपुर स्कुल ग्राउन्डआव सारिकनि 2टा तामफोर दिनै थुंमुं जेंना